गीतांजलि नायक यूट्यूब चैनल को समस्त को स्वागत। वीडियो को शेष पर्यंत देखिए, भल लगे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट देवे। आगे जदि चैनल को सब्सक्राइब करना तेज निश्चिंत सब्सक्राइब करने। आज आम 12/12/2025 शुक्रवार उभय शिशुवाटिका 3 प्रथम और द्वितीय श्रेणी लेसन प्लान टी लिखा। प्रथम आम शिशुवाटिका 3 लेसन प्लान टी लिखा। 10टा 10टा 15 प्रार्थना परिष्कार परिच्छन्नता जांच। प्रथम पीरियड 10टा 15 ରୁ 11ଟା। गोल बैठक सामाजिक आवेगिक और नैतिक विकास। निज काम संपूर्ण करिवार दायित्व नेब। एलोक रही CG 4.5। शिक्षक जे 1 रही जोता पिंधा प्रतियोगिता कराइबी। एथिपाई TLM रही जोता मोजा। द्वितीय पीरियड 11टा 11टा 45 मुक्त खेल शारीरिक विकास डाकघर कार्य जानिबे। एलोक रही CG 1.6। शिक्षक जे 1 रही डाकघर आवश्यकता विषय रे आलोचना करिबे। एथिपाई TLM रही पोस्ट कार्ड लफाफा डाक टिकेट। एथिपाई मान निर्धारण प्रश्न रही डाकघरे कौन कौन मिले। तृतीय पीरियड 11टा 45 ରୁ 12ଟା 30 संख्या और परिवेश ज्ञान बौद्धिक विकास कम बेसीर धारणा पाइबे। एलोक रही CG 8.5। शिक्षक जे 1 रही कार्यपद 75 कराइबी। यह आमर शिशुवाटिका 3 कार्यपुस्तिकार 86 पृष्ठार रही। एथिपाई TLM रही विभिन्न वस्तु। मान निर्धारण प्रश्न रही सान संख्या को गोल बुलाओ। 9 6 5 7 8 मध्य सान संख्याटी को गोल बुलेबे। चतुर्थ पीरियड 12टा 30 ରୁ 1ଟେ 15 कला सौंदर्य और सृजनशीलता। कला सौंदर्य और सृजनशीलतार विकास विभिन्न वस्तु व्यवहार करी म्यूजिक तैयारी करें। एलोक रही CG 12.2। शिक्षक जे 1 रही ग्लास चामच साहाय्य म्यूजिक तैयारी करने शिखाइबे। एथिपाई TLM रही स्टील ग्लास चामच। पंचम पीरियड 2टा ରୁ 2ଟା 40 आमर भाषा और साक्षरता भाषागत विकास र अक्षर थिबा शब्द पढ़ी पारिबे। एलोक रही CG 10.1। शिक्षक जे 1 रही निम्न शब्द गुड़िक कलापटार लिखि पढ़ाइबे। रथ रख रज रसुण रबर रकत र अक्षर थिबा शब्द कलापटार लिखि पढ़ाइबा। एथिपाई TLM रही शब्द कार्ड। मान निर्धारण प्रश्न रही र अक्षर को गोल बुलाओ। रथ रख रज रबर रमण र अक्षर को गोल बुलाइबे। षष्ठ पीरियड 2टा 40 ରୁ 3ଟା 20 घर बाहर खेल शारीरिक विकास स्मृति दृश्यमान संकेत गुड़िक मन पकाइब और मेल करिब। एलोक रही CG 2.2। शिक्षक जे 1 रही चित्रटी को जोड़ी संपूर्ण कर। केउं चित्र पाइल तार नाम कुह। एथिपाई TLM रही आमर माछर खंड चित्र देबा से माने जोड़िकी संपूर्ण करिवे एवं से चित्रटीर ना कहिबे। सप्तम पीरियड 3टा 20 4टा विदाय दिन तमाम शिक्षण कार्य गुड़िक पुनरावृत्ति कराइबी। यही भाव में आमर शिशुवाटिकार लेसन प्लान टी सजाई। बर्तमान आम 12/12/2025 शुक्रवार प्रथम और द्वितीय श्रेणी सप्ताह 22 दिवस 3 लेसन प्लान टी लिखा। 10टा 10टा 15 प्रार्थना परिष्कार परिच्छन्नता जांच। प्रथम पीरियड 10टा 15 ରୁ 11ଟା। प्रथम और द्वितीय श्रेणी पिलांकर भाषा मौखिक भाषा विकास गाँव रे वर्षा चित्र संबंधी प्रश्नर उत्तर कहीपरिबे। एलोक रही प्रथम श्रेणी पिलांकर ECL 1.4.1 द्वितीय श्रेणी पिलांकर ECL 1.5.1। शिक्षक जे 1 रही गाँव रे वर्षा चित्रपोस्टर देखाई निम्न प्रश्न पचारिबे। केते जण पिला डंगा भसाउछंती। बिल को केते जण लोक जाउछंती। एथिपाई TLM रही चित्र पोस्टर। द्वितीय पीरियड 11टा ରୁ 11ଟା 45 प्रथम श्रेणी पिलांकर भाषा डिकोडिंग और लिखन बरसा ओकार मात्रा लगिथिबा वाक्य पढ़ी पारिबे। एलोक रही ECL 1.4.8। शिक्षक जे 1 रही अभ्यास कार्य 3 नंबर कराइबी। यह आमर हस खेल द्वितीय भाग बहिर 128 पृष्ठार रही। एथिपाई TLM रही मात्रा चार्ट। तापटी कार्य रही आमर भाषा कार्यपुस्तिकार सप्ताह 22 दिवस 3 आमर आकार हसईकार हसऊकार एकार मात्रा लगिथिबा शब्द वाक्य पढ़ी लिखि पारिबे। शिक्षण कार्य 2 रही भाषा कार्यपुस्तिकार 67 पृष्ठा कराइबी। एथिपाई TLM रही शब्द कार्ड। मान निर्धारण प्रश्न रही मात्रा लगाई लेख। कआ लिखाई से माने कुआ लिखे। बप लिखाई बापा लिखे। नड़आ लिखाई नड़िया लिखे। दस लिखाई देश लिखे। ये करेंगे। द्वितीय पीरियड द्वितीय श्रेणी पिलांकर रही भाषा डिकोडिंग और लिखन स्वाधीनता दिवस ये 2टी युक्ताक्षर थिबा शब्द पढ़ी लिखि पारिबे। एलोक रही ECL 1.5.5 ग
ଶିକ୍ଷକ ଯେ ଏକ ରହିଛି ଏଇ ଦୁଇଟି ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଲାଗିଥିବା ଶବ୍ଦ କଳାପଟା ଲେଖାଇ ପଢ଼ାଇବି। ପ୍ରତି ଶବ୍ଦକୁ 5 ଥର ଲେଖାଏଁ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିବି। ଏଥିପାଇଁ TLM ରହିଛି ଶବ୍ଦ କାର୍ଡ଼। ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକାର ସପ୍ତାହ 22 ଦିବସ 3। ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଆସ ଚାଷ କରିବା। ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଢ଼ି ଶେଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିପାରିବେ। ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟ 2 ରହିଛି ଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକାର 129 ପୃଷ୍ଠା କରାଇବି। ଏଥିପାଇଁ TLM ରହିଛି ଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା। ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼ 11:45 ରୁ 12:30। ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ଭାଷା ପଠନ ପଢ଼ିବା ଓଡ଼ିଶା ଗଢ଼ିବା ଓଡ଼ିଶା ଶବ୍ଦ ବାକ୍ୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଏଲୋକ ରହିଛି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ECL 1.4.8, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ECL 1.5.5ର ଗ। ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ରହିଛି ସ୍ତର ଅନୁଯାୟୀ TLM ଦେଇ ପଠନର ଅଭ୍ୟାସ କରାଇବି। ଏଥିପାଇଁ TLM ରହିଛି ଶବ୍ଦ ବାକ୍ୟ ଗଳ୍ପ କାର୍ଡ଼। ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ 12:30 ରୁ 1:15। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ଗଣିତ ବରଷା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାର ଧାରଣା ପାଇବେ। ଏଲୋକୋଡ଼ ରହିଛି ILM 4.10। ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ରହିଛି ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟର 6 ନମ୍ବର 7 ନମ୍ବର କରାଇବି। ଏହା ଆମର ହସ ଖେଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ବହିର 129 ପୃଷ୍ଠାରେ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ TLM ରହିଛି ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ଼। ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଖାଲି ଘର ପୂରଣ କର। ଆମେ ଦେଇଦେବା କିଛି ସଂଖ୍ୟା, ସେମାନେ ଖାଲି ଘର ପୂରଣ କରିବେ। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ଛଡ଼ା ହେଇଥିବ ସେ ତାହାର ଖାଲି ଘର ସେ ପୂରଣ କରିବେ। ଏଇଭଳି କିଛି ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଦେଇଥିବା ସେ ପୂରଣ କରିବେ। ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ରହିଛି ଗଣିତ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦିଆନିଆ କରିବା ମୁଦ୍ରା ନୋଟର ଛାପ ଆଙ୍କିପାରିବେ। ଏଲୋକୋଡ଼ ରହିଛି ILM 5.20। ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ରହିଛି ମୁଦ୍ରା ରଖି ପତଳା କାଗଜରେ ଛାପା ଅଙ୍କନ କରିବା ଶିଖାଇବି। ଏଥିପାଇଁ TLM ରହିଛି 50 ପଇସା 1 ଟଙ୍କା 2 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା ନେବା। ଆମର ଏଇଭଳି ସେମାନେ ଛାପା ତିଆରି କରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି 5 ଟଙ୍କା, ଏଇଟା 10 ଟଙ୍କା, ଏଇଟା 20 ଟଙ୍କା, ଏଇଟା 1 ଟଙ୍କା, ଏଇଟା 2 ଟଙ୍କା। ଏଇଭଳି ସେମାନେ ପଛପଟେ ରଖିକି ପେନସିଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଘଷିକି ଏଇଭଳି ଛାପା ତିଆରି କରିବେ। ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ 2ଟା ରୁ 2:40। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ଗଣିତ ସପ୍ତାହ 22 ଦିବସ 3। ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଯୋଗ କରିପାରିବେ 18 ମଧ୍ୟରେ। ଏଲୋକୋଡ଼ ରହିଛି ILM 4.14। ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ରହିଛି ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକାର 64 ପୃଷ୍ଠା କରାଇବି। ଏଥିପାଇଁ TLM ରହିଛି GK କିଟ୍ର ମାଳି କ୍ଲିପ୍। ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଯୋଗ କର। ଏଭଳି କିଛି ଯୋଗ ଦେଇଦେବା ଧାଡ଼ି ପ୍ରଣାଳୀରେ ସେମାନେ ଯୋଗ କରିବେ। ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ରହିଛି ଗଣିତ ସପ୍ତାହ 22 ଦିବସ 3। 100 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ବିନିମୟ କରିପାରିବେ। ଏଲୋକୋଡ଼ ରହିଛି ILM 5.20। ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ରହିଛି ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକାର 137 ପୃଷ୍ଠା କରାଇବି। ଏଥିପାଇଁ TLM ରହିଛି ଖେଳନା ନୋଟ ମୁଦ୍ରା। ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଦେବେ ଟଙ୍କା ପଇସା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯୋଗ ବିয়োଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ। ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ 2:40 ରୁ 3:20। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ପରିବେଶ ବରଷା ବିଭିନ୍ନ ଋତୁର ପୋଷାକ ଜାଣିବେ। ଏଲୋକୋଡ଼ ରହିଛି IL 4.5। ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ରହିଛି ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟର 8 ନମ୍ବର କରାଇବି। ଏହା ଆମର ହସ ଖେଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ବହିର 130 ପୃଷ୍ଠାରେ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ TLM ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଋତୁର ଚିତ୍ର। ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ରହିଛି ପରିବେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଦେଶ ପ୍ରତି ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜାଣିବେ। ଏଲୋକୋଡ଼ ରହିଛି IL 5.3ର କ। ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ରହିଛି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖାଇ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଏଥିପାଇଁ TLM ରହିଛି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଫଟୋ। ସପ୍ତମ ପିରିୟଡ଼ 3:20 ରୁ 4ଟା। ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର କୁଇଜ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କହିପାରିବେ। ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ରହିଛି ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଆଲୋଚନା କରିବି। ଆମ ଦେଶ କେବେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହୋଇଥିଲା? ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକାର ନାମ କ'ଣ? ଜାତୀୟ ପତାକାର ମଝିରେ କେଉଁ ଚିହ୍ନ ଅଛି? ଅଶୋକ ଚକ୍ରରେ କେତୋଟି ଅର ଅଛି? ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର 12/12/2025 ଶୁକ୍ରବାରର ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ଟି ସଜାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଆଗ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ।